Tapos streamings. Ha? Nindar ako eh. Nag-graduate ko pero nanindar ako. Oh. Ma'am, ako tapos streamings ma'am. Tag 70 lang ma'am. Wala eh. Oo, nag-graduate ko pero nanindar ako. Ay, okay. Sa man ikaw, wow ba kung ano yung maninda? Ha? Alin ma'am, Octopus Streamings ma'am, tag 70 lang. Octopus Streamings, tag 70 lang ma'am. Ma'am, Octopus Streamings, tag 70 pesos lang. Ma'am, Octopus Streamings, tag 70. Alin na ma'am? Ay, niagi. Kailan ako ba? Graduate na ko niya, ano, nanindaw ako. Wala. Anong buotan mo? Ma'am, Octopus Streamings ma'am, tag 70 lang ma'am. Pampalikon sa katuhod. Katuhuran. Ma'am, drama. Kami kay ma'am, Octopus Streamings, tag 70. Ari na mo makita ni ma'am, diri ma'am. Wala ni sa tabuno. Na merkado. Okay, so pala yun. Dahil nang utana ma'am, Octopus Streamings ma'am. Dahil nang utana sa kuha kay ang ano daw, graduate daw ko yan, naninda daw ko. So may labo di mo. Ninda ko. Ma'am, Octopus Streamings. Yan na ma'am. Octopus Streamings sir. Tana sa kuha. Ano daw, naninda daw ko. Nga graduate ko college. Ma'am, Octopus Streamings ma'am. Saan din ba paninda? Pag negosyo. Saan din eh? Nagkatawa ko. Yan ang utana kay trabaho guys sa ano. Sir, Octopus sir, Streamings sir. Kamu na lang yun sa ka ng kung sa may mong kasulti. Sa inyo yung kasulti. Graduate daw ko niya. Ano daw, nanindar na ako. No? Nanindar ako. Tara ko sa kilid sa bundok. Nanindar ako. Buwan sa kibaw. Ma'am, Octopus Streamings ma'am. Ay na ma'am, Octopus Streamings ma'am. Ordo. Ninda ko guys. Wala, may trabaho. Ma'am, Octopus Streamings ma'am. Mali na ma'am. Sir, Octopus Streamings sir. So, sa imong masulti. Tara. Ma'am, Octopus Streamings sir. Octopus Streamings sir. Ay na. Octopus Streamings, lamian ng Octopus Streamings. Pahit na mo ma'am. Ma'am, sir, Octopus Streamings. Sige, nagdanin na.